Bonjour à tous. Le troisième jour de Banzai, le dimanche 27 août 2017. Aujourd'hui, je suis en cosplay. J'ai travaillé durant Banzai 2017, durant les 3 jours, donc j'ai pas pu faire grand chose les vidéos. Par contre, j'ai filmé quelques trucs. Je vais vous montrer comme l'événement si vous avez raté Banzai 2017. Donc, la vidéo fait une récap mais les 3 jours, mais le premier, deuxième et troisième jour. Fait surtout les concours, fait les stands, fait plusieurs activités. Par rapport aux activités في الهول كيما عملوا فما دي ستاند مقسمين فيهم لي جوديز معناها لي شوب اللي يبيعوا لي جوديز تابعين لي كوسبلاي ولا لي موغ اكسيتيرا. بالنسبه للبارتي كولتوريل فيها لي اسوسياسيون لي ستاند اسوسياتيف وفما بيان سور كيما نعدل ستاند اللي فيه لي سويس كوسبلاي اللي يعاونوا لي كوسبلايرز pour finaliser pour faire la dernière touche إذا صار un petit problème مع les cosplayers. Donc bien sûr sans oublier la salle free to play اللي فيها les jeux rétro et les jeux new gen. Donc العباد لعبت que ce soit معناها les jeux نتاع الريترو que ce soit Just Dance. فوالا هذوما كانوا دونك كانت السنه برينسيبال فيها السنه الكبيره فيها بروغرام تاع لي كونكور كوسبلاي فيها الكونكور اي ام في الكونكور سي يو هذوما لي كونكور فيها زاده لي كونفيرونس فيها اوسي لي تورنوا جي في. بالنسبه للسن 2 فيها كاراوكي العشيه فيها لي كونفيرونس نتاع لي كوسبلاير انترناسيونال وفيها لاتولي ايكيبانا. دونك هذه كانت الفيديو نتاع بانزاي 2017 وخليكم تتفرجوا في الريكاب نتاع لي 3 جور. باي باي. Ça contient 200 pages, j'ai regardé l'image. On n'a pas travaillé avec une maison d'édition, c'était publication en ligne. Normalement, le deuxième volume sera disponible après 6 mois. Merci. Merci.
انت دونك كوسبلاير طلعت سور سين اليوم. ما طلعت سور سين حبيت نطلع من الكوسبلاي نتاعي ما حضرش دونك ما جبتوش هذاك عليه. داكور ما لبستش اليوم الكوسبلاي نتاعك لبستو اللي هو شنو؟ اللي هو واحد عيني زرق وماهوش معروف جمله. سيتي لو كوسبلاي دو شنو؟ كوكوتو من كارانو كيوكاي ماهوش معروف جمله مي تعرفون على الاخر. ريغاردي. داكور شنو رايك في بانزاي سنة؟ كالعاده بنزاي احسن ايفينمون نتاع جابانيميشن في تونس à mon avis. Rien à voir مع les autres événements où je conseille tout le monde معناتها باش يقعدوا ديما يجيو بنزاي خاطر بالحق معناتها يغارد l'esprit de la communauté. C'est ça. داكور شنو لي زاكتيفيتي اللي عجبوك شنو الحاجات اللي تقول عم جاي اميليوري ولا دي كونساي للورغانيزاسيون؟ Franchement معناتها أكثر من اللي أميليوريوه المرة هذه je vois pas où معناتها ils peuvent avancer. خاطر côté sécurité ils prennent vraiment bien en charge معناتها يدوروا بالكدا جماعة sécurité حتى في وسط l'événement مش حتى كان في الباب يدوروا بالكدا ويثبتوا. côté organisation غاليو في تيكي باش الدنيا ما تعباش. effectivement عباد معناتها قعدوا كان اللي sont prêts à investir 60 دينار باش يجيو 3 jours. ماهوش معبي عباد تحب برشا الكوميونيتي. لي كوسبلاي se sont nettement améliorés بالعمل لي فرونسي معناتها بهتوا لخاطر كاريمون النيفو ولا قريب خير من فرنسا معناتها. اي بالحق j'ai bien aimé Banzai Sne ou je serai toujours avec Banzai Jet. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. عسلامة aussi. عسلامة. Congratulations على البري نتاع بانزاي 2017. ميرسي عايشك. شنو رايك في بانزاي 2017؟ كيما الاخرين انما ثم حاجات تبدلوا في السان 2 زادوا حاجات باهيين مي حكايه لي كوسبلاير في الزون تاع تبديل لي كوسبلاير بدلوا لنا على عمنا هذيك هي الحكايه. اما الباقي كل عجبتني انه عباو البروجرام في السان 2 على الاخر يعني تكمل مثال تمشي للسان 2 تسلكم فما حاجه في السان 2 ديما اللي ما يقعدش فما وقت فارغ ديما فما ما يعملوا وركزوا اكثر في لي كوسبلاير انهم اللي جاوا من برا يعني يعطوا ديكور كيفاش تتحسن كيفاش كل مره كور جديد. سي بيان. حسيت هكا النيفو لي كوسبلاير اي طلعوا لا طلعوا بالرسمي على الاخر. في النيفو تاع الخياطه في النيفو تاع الكرافتينغ برشا كوسبلاير السنه مزيانين على الاخر عجبوني. انا ما تصورتش اصلا اني باش نربح السنه زاد هذيك هي. الكوسبلاي هذا اول مره تحضر به معناها كونفونسيون سنه؟ لا حضرت في كارتاج جيم شو جيت اللوك زاد كيف كيف وما با جمعتين 3 جمعات التالي هو طبيعي ومره اخرى هوني في بانزاي. برافو. انا فرانشمون جادور الكوسبلاي نتاعك وجيم بيان كيف الكوسبلاي نتاعك عملناه دونك جي وان شاء الله عام جاي نشوفوا عندك ان كوسبلاي بوكو بلو ميور. ان شاء الله امريكا عايشك. ميرسي بوكو. Banzai, comment c'était? Alors j'ai été extrêmement surpris de Banzai. Bon, première fois pour ma part en Tunisie et également du coup première fois à Banzai. Surpris dans le sens où ils ont une salle qui est gigantesque, qui est super bien, il y a un bon son, c'est vraiment super, c'est plaisir et les nouvelles lumières c'est génial. Et super également au niveau du cosplay, il y avait vraiment du haut niveau. Et en fait je m'attendais vraiment pas à avoir ce niveau là. En venant ici en Tunisie ou autre parce que certaines matières qui peuvent coûter cher sont pas forcément accessibles, faut acheter sur internet, c'est pas forcément faisable pour vous. Je m'attendais pas à voir ça et clairement j'ai été agréablement surpris. On a eu du très très lourd niveau, surtout aujourd'hui au niveau des cosplays solo où pas mal de participants auraient pu décrocher la première place dont pas mal de compètes en France. C'était vraiment, et la convention est super bien et je pense même réellement à revenir moi-même à des prochaines éditions. Ah parfait. Oui, complètement. C'était quoi l'activité que vous préférez? L'activité? Oui. Bon, moi je viens essentiellement pour le cosplay aussi, donc après j'ai été invité donc, par la convention, donc je suis présent pour être présent et j'ai des choses à devoir faire comme un workshop où là en l'occurrence je devais apprendre aux gens, enfin sous un PowerPoint comment travailler le cuir et le PVC, des matières qu'on peut utiliser pour réalisation des cosplays, mais également juger les concours cosplay. Il y en a eu 3 sur 3 ou 4 durant tout l'événement. Donc du coup être présent pour là, regarder les costumes, analyser un peu comment est-ce qu'ils travaillent, c'est la propreté de la définition, etc. Donc tout ça c'est beaucoup de temps. Donc moi clairement ce que j'ai préféré c'est cette partie-là. Et c'est également ça que j'ai pu réellement voir finalement, parce que je suis assez occupé par celle-là. Alors si vous devez donner un conseil
aux organisateurs de Banzai 2017, un truc qui ne vous a vraiment pas plu ou peut-être quelque chose à améliorer, un petit conseil pour les organisateurs de Banzai 2017? Alors là, je vais devoir chercher, parce que moi dans l'ensemble c'était vraiment super bien. Peut-être un truc, mais ça je leur dirai en privé, c'est au niveau des notations en tant que juge au concours cosplay. En général, on a toujours des grilles de notation qui sont préétablies. On sait sur combien de points on doit noter la réalisation du costume, la technicité, les finitions, la prestation, l'originalité de la prestation, etc. Tout ça on n'a pas eu en fait finalement. Après il se trouve qu'on a été nous trois des jurys assez expérimentés, du coup on savait pertinemment comment fonctionne une grille de notation, donc on se les recrée finalement. Je pense que ça c'est quelque chose qu'ils peuvent rajouter au niveau du concours cosplay. Après je pense également un autre point, sur ce dernier jour, c'est du coup les concours solo, on a eu 36 participants. Peut-être que pour les gens qui vont me regarder ici, c'est pas surprenant, peut-être que c'est ainsi ici en Tunisie aux alentours, mais en France au maximum on va avoir 15 participants. Et clairement je pense que ce qui peut être fait, enfin, pourquoi 15, pourquoi limiter? Parce que le jury sont fatigués également, le public peut un peu se lasser aussi. Ce qu'ils peuvent faire pour améliorer ça, c'est faire des présélections. Lors du moment où ils reçoivent les candidatures des cosplayers, par exemple justement limité à 20 participants et non pas 36, ce qui fait beaucoup, et ce qui permettra dans tous les cas d'avoir un certain niveau parce qu'ils vont limiter en regardant les photos des costumes et donc du coup forcément ils prendront un peu le high level. Et moi ce que j'ai à dire c'est que le niveau est tellement haut que clairement on peut sélectionner 20 personnes avec un niveau gigantesque. Très très bon. Merci beaucoup. Bah merci à vous. Alors شو هما الحاجات اللي عجبوني شو هما الحاجات اللي ما عجبونيش في بنزاي سنة؟ ما عجبنيش النهار الأولاني تعدى كما أي نهار أولاني ظهر لي في بنزاي. فما روتار الصباح, le programme n'a pas été respecté comme il le faut, فما des retards, فما شكشوكة شوية معناها النهار الأولاني. Bon, ça a été corrigé dès le deuxième jour, heureusement. حتى العشية زاد نتاع النهار الأولاني a été beaucoup meilleur que le début de journée. Voilà, اللي عجبني فما نوفوتي نتاع الإيكيبانا l'activité. surtout que برشا اللي عجبتهم ودخلوا عاودوا معنا الوركشوب. فما نوفوتي جديدة للكونكورستي. فما حاجة باهية اللي ما شفتهاش في ليزيفينمون الآخرين اللي هي الاس او اس كوسبلاي. بون في بنزاي كل عام نلقاوها, اما بورتون لي زوتر ايفينمون ما ريتش فيهم بارتي اس او اس. ممكن ماهيش ظاهرة كيما في بنزاي معناها ان ستوند كامل الاس او اس, ممكن ستوند صغيرون هكا تاع ميك اب ولا حاجة. مي بون لي ستوند منظمين, لي ستوند منظمين معناها. فما البارتي زون كوميرسيال وحدها, زون كولتوريل وحدها, معناها كل حاجة سيباري. فما لي ديديكاس نتاع التراش في ستاند وحده. كيف كوتي سيكوريتي سي كوريكت. بعد à partir du deuxième et troisième jour, le programme a été respecté. Par exemple le karaoké, فما الكاراوكي أغوغو في les 3 jours موجودة في scène 2, والبارح واليوم في scène 1 في scène principale في آخر l'événement. Donc les concours cosplay étaient à la hauteur. Franchement, good job pour la sélection de les finalistes. Plutôt, je dirais pas les finalistes, mais sélection que ce soit les groupes ou duos ou le solo et les talents sur scène. C'était vraiment top. Le niveau قاعد يطلع. شنو آخر les conférences كيف le contenu نتاعهم, que ce soit les conférences نتاع Little Jam, l'invité البارح ليوبان, تراش, توانسة اللي يحبوا الانيمي. C'était aussi bien. Je pense الحاجات اللي أكوريجي معناها عم جاي بنزاي. جيسبر النهار الاولاني يتعدى كيما لي دو زوتر جور اللي من بعدهم, معناها مش النهار الاولاني كاليتي تبدا في الاول معناها مازال النيفو طايح, ومن بعد
معناها deuxième jour ou troisième jour on récupère علاش مش من الاول يبدا لو نيفو طالع دونك سي ما remarque pour Banzai 2017 c'est ma remarque pour Banzai 2017. See you next time, see you in other events. Bye bye.